गोजां बोथोरनि गोबाय देरायाव अर सायदोंलै लोगोफोर। बिराद गुसु दा साननैसो बाबा आलु भाजि बानलुबो एवनो नागिरदों र' बायहेरायाव एकदम अराव संना जानायानो आलादाखा माने रायजोफोर गाइस गासिबो मोजाङै दंबा दा साननैसो बिराद खुवा खुगासिनो बिराद गोजांदों सोर सोरना बबेथिं बबे बबे जायगायाव खुवा खुगासिनो आरो अखाबो हादोंमोन दिनैल' हायाखै जोंनिथिं धेमाजियाव दै धेमाजियाव साननै मैया एसे हादों जेनेबा ओमफ्राय दिनै जोरांदों माथो एसे एनै एसे सान्दुं नुदों दिनै अखा गैया हाथ'नाय नंला बायदि मोनदां अखा देखायबावदोंमोन खिन्थु देवबार समबार नेटआव आजिखालिथ' आरो अखा हानाय सान्दुं दुंनाय नेटआवनो देखायजोबो मालाबा जायो मालाबा जाया बेबो खिन्थु दाख्लै नायनायाव खाथिदों आरो मैया हादों दाख्लै हादों दिनैबो देखायबावदोंमोन दिनै सान्दुंसो दुंबाय नै बिदिनो गरबर जायो माने लोगोफोर मा बुंबावनोलै माथो गासिबो बेस्थ' गोजा मथा मथि गोजां बोथोरावबो खानाय थख्ला जाबायब्रा गोजांनायानो बारा जालायलांबाय बेलाहि बसावदों आं नै बेलाहि एकदमबारे हांगार जाजोब्बाय बेखौ बरिया सुनांसिगोन आरो दा होगासिनो सावनाया एकदम बिनि दैखौ रानहोजोबगोन माने रानहोजोबखांनायनि उनाव सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु थाइनै दुन्दिया होनोसै एकदम देग्लिनोसै माने देग्रायाबो नै लाबोखाबाय आं नै बेयाव देगोन बे थबसि आखाइ गोदोनिथारलै इयो थबसि आखाइया अन्थाइ गोलाव गिदिरथार गोलावखा माने थिगसे देगोन माने देसिन देनानै सोलानोसै आरो गोथाव जायोलै ओंखाम गुदुंजों लोगोफोर बिराद गोथाव जायो है खामलायलांसिगोनलै बरिया नैबे हिन्जाव दाबाजों बेलथाय होबाय आं हिन्जाव दाबा ना हिन्जाव दाबा होनो बेखौ हिन्जाव दाबा फाग्ला मिन्थिलाय लाङालै आं हिन्जाव दाबा हौवा दाबा दंना गैयाथाय सोंनांगोन बेफारिफोरनाव दे लोगोफोर थाबैनो शेयार खालामलायदो साबस्क्राइब खालामदो भिडिअफोरखौ बांसिनानो माथो फेसबुकआवसो आजिखालि बुहुत आपडेट जाबाय आंथ' फात्ता मोनलाय लांला फेसबुकखौथ' बोरै मा जालांजोबखोथाय भिउआलाय बिराद फैयो मालाबा फैया बुहुत नायो नायनायालाय ओमफ्राय माथो मानसिफ्रा फैसा मोनो होनो माथो फैसाखौनो मोनाब्रा सोर मोनदों आखाइ थिखो हर दे बाय गाइस।